L'analphabétisme est défini par l'UNESCO comme l'incapacité de lire et d'écrire d'une personne. Dans un pays, de nombreuses raisons contribuent et provoquent l'analphabétisme. Tout d'abord, des facteurs socio-économiques, tels que des conditions de vie difficiles, incluant la pauvreté, l'origine sociale et ethnique, le chômage ou encore l'exclusion sociale. Et quelles sont les causes qui vous ont empêché d'aller à l'école ? Je n'ai pas trouvé le temps entre mon travail de femme de ménage depuis mon plus jeune âge. Effectivement, des problèmes de type financier. Des facteurs familiaux, la dévalorisation de l'éducation ou la lecture, l'analphabétisme des parents, le manque d'encadrement, l'éclatement de la famille. Ainsi, comme en témoigne l'une des bénéficiaires de l'association. Quelles sont les raisons qui vous ont empêché d'aller à l'école ? En fait, j'avais des problèmes entre mes parents, des problèmes de type familial qui ont abouti au divorce. Et puis, je suis restée avec ma famille paternelle pour veiller sur mon petit frère au lieu de m'inscrire à l'école. Cependant, j'ai donc arrêté en CM2. Et enfin, des facteurs individuels, tels que les troubles d'apprentissage, le manque de motivation, les maladies, les handicaps physiques, la maternité et enfin le travail. Une première conséquence consiste en la difficulté pour la personne analphabète de s'intégrer à la collectivité. Souvent, ces personnes ont honte de leur handicap et essayent de le cacher le mieux possible. Une seconde conséquence, intimement liée à la première, a trait à l'exclusion et à la marginalisation. Les personnes analphabètes éprouvent un sentiment d'infériorité devant leurs difficultés à s'exprimer et craignent de ne pas utiliser les mots justes. Des études montrent que ces personnes avouent se sentir quotidiennement exclues d'une légitime participation à la vie sociale et démocratique. Enfin, en dernier lieu, l'analphabétisme constitue un frein majeur à ces personnes pour trouver du travail. En effet, de plus en plus d'entreprises recherchent de la main-d'œuvre qualifiée afin de mieux s'ajuster à un marché de plus en plus hostile. L'analphabétisme atteint 56% de la population marocaine, soit 9,6 millions d'analphabètes, dont seulement 27% vivent en ville. Les chiffres
chiffre considérable qui pousse le gouvernement marocain à prendre des initiatives d'urgence. Depuis 2004, le Maroc ainsi que les autres pays du Maghreb ont entrepris des partenariats avec les organisations de la société civile pour l'éradication de l'analphabétisme. Le gouvernement a également adopté la stratégie nationale d'alphabétisation et d'éducation non formelle, qui est une vision intégrée de l'alphabétisation, du développement et de la réduction de la pauvreté, promue par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Pour soutenir les efforts marocains, l'Union européenne a décidé d'augmenter de 10 millions d'euros son aide à la stratégie marocaine d'alphabétisation. Un programme quinquennal d'alphabétisation entre 2008 et 2013. Ce nouvel appui financier vient s'ajouter aux 17 millions d'euros alloués sous forme de dons par l'Union européenne dans le cadre du nouvel instrument européen de voisinage en faveur du secteur de l'éducation. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's Cet engagement gouvernemental est également étayé par l'action de quelques 100 000 ONG à travers le royaume. Le programme ONG, lancé en 1988, offre des cours d'alphabétisation à 54% du total des apprenants inscrits à des programmes d'alphabétisation pour adultes. 52% des bénéficiaires, soit 380 000 personnes, ont participé à des programmes d'alphabétisation grâce aux efforts des associations. Ainsi, découvrons à présent le processus ainsi que les mécanismes mis en œuvre par les associations en faveur de l'éradication de ce fléau. Nous avons donc pris l'exemple d'une des associations les plus notoires dans la région du Grand Casablanca. Il s'agit de l'association à but non lucratif Al-Anwar. Madame Anwar a eu l'amabilité de m'accueillir dans le siège de l'association à Ain Chouk et de fournir des réponses claires et concrètes à quelques-unes de mes questions. جمعية الأنوار هي جمعية تهتم بالمرأة والطفل. تم التأسيس ديالها في سنة 2007 من طرف مجموعة ديال الأشخاص اللي هما كان عندهم واحد هما ناس جمعويين وشافوا هاد وتقريبا كلهم المنخرطين اللي عندنا في الجمعية كان عندنا ناس ديال التعليم ولقينا أن هاد النساء بزاف كاين هذه القضيه ديال الاميه منتشره بزاف هذا ومع الارتباط ديالنا بالتعليم وهذا قلنا الهدف ديالنا الاول هو المشاركه في هذا البرنامج ديال محو الاميه. L'association Al-Anwar détient sa place considérable parmi les associations de la région grâce au nombre évoluant de ses bénéficiaires, comme l'affirme Madame Anwar, la présidente. ملي تأسست الجمعية في 2007 من هذيك السنة بدينا في البرنامج ديال محاربة الأمية. بدينا في الأول بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. أول شراكة في محو الأمية خدينا عطلنا 200 مستفيدة من سنة 2007 وحنا غاديين في هذا المشوار حتى لهذه السنة. هذه السنة عندنا بلغ العدد ديال المستفيد كل عام تيتزاد العدد ديال المستفيدات والمستفيدين في هذا البرنامج. في هذه السنة عندنا 600 درنا شراكة ديال 600 مستفيدة بنيابة نواصر 400 مستفيدة في عين الشوق 300 مستفيدة في الحي الحسني. L'association Al-Anwar bénéficie du soutien financier du ministère de l'Éducation. Un soutien sous forme de dons
de livres, de matériel scolaire distribués aux bénéficiaires de l'association ou de sommes d'argent que l'association verse aux responsables qu'elle emploie. Le programme de l'association est également financé par les dons des bénévoles. بالموازاة مع محو الأمية تنديروا محو الأمية الوظيفية، معناه أن دايرين لهم مشاريع ديال الخياطة، الفصالة، دايرين لهم الزربية، تيتعلموا التكوين في الزربية، دايرين التكوين في الأشغال اليدوية، ودايرين الفندقة والمطعمة، نعلموهم الطبخ ولا كانوا البنات باقات صغارات وداك الشيء نعلموهم هذا المطعمة باش من بعد ماشي غير يقراو وغادي يمشيو يجلسوا في ديورهم ويديروا، غادي تكون عندهم، غادي يتعلموا يقراو وغادي تكون عندهم واحد الحرفة اللي بها يدخلوا، يكون عندهم واحد المدخول. يعني تنشجعوهم باش اذا ملي تيكون عندهم هذا التشجيع تتكون عندهم رغبة اكثر في باش يتعلموا باش مزيان مزيان مزيان. اي والله يوفقك. ما كتلقايش مشكل ما بين البيت وما بين هذا؟ عندك شي وليدات صغار؟ عندي وليدات ايوا مزيان تبارك الله. توفق بين يعني ما عندكش مشكل بالنسبه للبيت يكونوا دراري صغار بغاو اللي يجلس معاهم ولا شي حاجه؟ ايوا التوقيت مزيان من التوقيت مزيان مع الجوج الخمسة مزيان التوقيت. ايوا مزيان الله يصحك. نتمنى لكم التوفيق. L'association Al-Anwar a pour particularité de fournir à ses nombreuses bénéficiaires l'avantage de se former tout au long de leur processus d'alphabétisation à des activités génératrices de revenus, des activités socio-économiques qui sont des facteurs d'attraction des bénéficiaires à ces programmes d'alphabétisation. انا الجمعيات بخير، الجمعيات تشرف عليهم وتتابعهم وهذا، ولكن يكون هما دايرين واحد التعاونيه اللي بداو هما يدخلوا واحد يكون عندهم واحد الدخل ديالهم، وهما يبداو ياخذوا المشاريع ديالهم، وهما بداو يعني يوليو حرا، واخا انهم ان الجمعيه دائما تبقى متابعاهم وتبقى تعرف اشنو فين وصلوا فين هذا، تبحث لهم على معارض فين يسوقوا المنتوجات ديالهم وهذا. ولكن المهم ملي تكون هما دايرين تعاونيه عاوتاني تيكون عندهم تيكون ديك السنوات اللي قراوها واللي تعلموا ما تتمشيش لهم هكا، تتكون عندهم واحد وصلوا لواحد النتيجه من هاد القرايه ديالهم وهاد الصنعه وهاد. عندنا بعض العوائق، هي انه بعد كده خاصنا التشجيع ديال المستفيدات باش يجيو. التشجيع الا ما كانش واحد كان عندنا بزاف ديال الانشطه تنبغيو نديروهم ودائما تيبقى المشكل مادي.
في الاساس هو المشكل المادي. انك من بغيتي مثلا ديري واحد مثلا ديري لهاد العيالات مثلا واحد الخرجه، ديري لهم مثلا واحد الحمله ديال شيء، اذا دائما خاصك واحد هذا. وحنا كجمعيه ما عندناش شي مدخول مثلا اللي ديال الجمعيه ديالنا، حنا غير المدخول ديالنا هو المساهمات ديال المنخرطين والناس واعضاء المكتب. ما تنتلقاوش شي منح ولا تنتلقاو مثلا شي دعم من شي جهه، الا داك الدعم ديال محو الاميه، لانه هذاك الدعم اللي تيجينا ديال محو الاميه تيتخلصوا به المكونين المشرفين تنصرفوه على البرنامج. اذا الا بغينا نديروا شي حاجه هذا تديرها الجمعيه تطوعيه. اذا الجمعيه هي اللي تتطوع باش دير هذيك بالمساهمه ديال المنخرطين والافراد ديال اعضاء المكتب. عندهم وليداتهم ملي تيجيو هنايا ضروري خاصهم ولادهم اشنو واش يجيبوهم معاهم ولا يخليهم، ما يقدروش يخليهم الا جابوهم معاهم الفصل فين غادي يقراو ما يخليهمش يقراو على راحتهم، ولا خلاوهم في الدار تيبقاو مشطونين. من امتى وانتي عضو في هذه الجمعيه؟ السلام عليكم بعدا، مرحبا بكم عندنا في هذا المستوى ديالنا، المستوى الثاني في برنامج محو الاميه. انا بالنسبه كمنشطه بديت مده تقريبا 7 سنين وانا في هذا البرنامج تنعمل كمنشطه في محو الاميه. شنو هو الاحساس ديالك في الدور اللي كتلعبيه في المحو الاميه؟ والدور ديالي في الحقيقه انا تنحس به كبير، لان انا عندي واحد المسؤوليه نتحملها كبيره. ان انا ما بالنسبه للناس اللي تندرسهم ماشي ناس صغار، يعني غنقدر نتلاعب عليهم في المعلومات ولا نزيف معلومات. بالنسبه لي كعمليه تنحترمه اولا وتنقدر العمل ديالي وتنهيئ ليه نعم. اللي لاحظنا ان بالنسبه للبرامج يعني فيها مواضيع يعني حيه، وبالنسبه لهم هما هي معاشه. يعني اي موضوع تنطرحوه الا وتلقاو كل وحده تتعيش مثلا هذاك الموضوع اللي حنا تنهضروا عليه او الموضوع تندرسوه، يعني عندهم تجربه فيه، وحتى لما كانت تجربه تيستافدوا كيفاش يتعاملوا. يعني الموضوع تيخرج بواحد النتيجه، كيفاش خاص الانسان يكون، كيفاش خاصو يتصرف، شنو الحق وشنو الواجب ديالو، شنو اللي خاصو يدير شنو اللي ما خاصوش يدير، وكيفاش الحاله ديالو غتولي. وهذا وفيه المسائل ديال المواطنه، فيه المسائل ديال الحقوق السياسيه، يعني مواضيع، يعني برنامج كامل وشامل الحمد لله.
طبعا لاحظتي حماس ديال المستفيدات. نعم الحماس هذاك واضح، لان شي ظروف تقدري تقولي مثلا ما يجيوش ولكن تيجيو الحمد لله تيسيروا معاك، اي امر امرتيهم بهم تيلبيو، وقت هم تيحترموا، ما كانش غياب تيجيو تيعتذروا. هذا دليل انهم عاطينا هذا البرنامج ولا هذا التعليم عاطينه قيمه، ماشي عندهم زيد ناقص جاو او ما جاوش بحال بالعكس. تحس انهم الا غيبوا تيعتذروا تيقول لك ان راه حسينا بواحد الفراغ وبقينا. اذا هذا السيد راهم عندهم بالنسبه للتعلم هادشي مكانه كبيره عندهم، وعندهم حماس انهم. Nous aussi, on remercie les responsables de ce programme de nous prendre en main. Effectivement, ici, on a appris beaucoup de choses. Moi, je suis berbère. Maintenant, grâce à vous, j'ai appris beaucoup de choses. J'arrive même à lire le Coran, les numéros de téléphone, le nom de mes contacts. Je les remercie énormément. Au Sénégal, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas lire. C'est comme ça. Dans mon pays, dans la Chine, il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas écrire ou bien parler. Jusqu'à maintenant, je crois, le pourcentage d'analphabétisme à peu près 7%. Le pourcentage est 7%. Ces écoles. Les écoles. Oui. Les écoles. Dans quelle partie de la Chine? Maintenant, les écoles souvent construites dans les provinces très pauvres, dans les campagnes, dans des régions très pauvres, très reculées. Oui. Il y a des petits villages dans les montagnes. Oui. Et aussi, vous avez dit aussi que des fois c'est gratuit pour les enfants qui ont 6 ans. Oui, oui. Maintenant, en Chine, toutes les écoles, durant la période, durant 9 ans, tous sont gratuits. D'accord. Les frais, c'est tout payé par l'État. Depuis quand? Vous savez depuis quand? Quelle date? Ça fait depuis combien de temps? Sont analphabètes et représentent 800 000 adultes. Néanmoins, les fondations et les organismes locaux ne complainent dans l'évocation de celui-ci, mais œuvrent pour en épargner la société. Parmi les techniques instaurées pour cette cause, il y a l'engagement et participation facilitée pour bénévoles de 16 ans et plus, inciter les analphabètes à rejoindre ces fondations en versant une bourse de 1 000 $ aux personnes adultes ayant rejoint les bancs de l'école pour les récompenser de leur persévérance et finalement mettre en place les centres d'alphabétisation à proximité des bénéficiaires et leur fournir de divers services, par exemple les centres de nourrissons qui au profit de leurs apprentis. Hola, buenas. Yo soy Abdou, vengo de Venezuela hace pocos meses. Pues por lo que pasa sobre la alfabetización en nuestro país, que es Venezuela, hay un método nuevo que se llama Yo Sí Puedo,
que se aprende durante 3 meses por los adultos, por toda la gente en todo el mundo. O sea, está empezando a utilizar en cualquier país en el mundo. Así que es un nuevo sistema para el socio, para la gente, para poder hablar, aprender, escuchar y leer el idioma en español. L'analphabétisme est partout autour de nous. Hommes et femmes qui conçoivent le véritable prix du savoir. À chaque pas que nous faisons vers l'avant, pensons à ces personnes qui vivent dans l'ombre de l'ignorance. Il est erroné de croire que ces personnes analphabètes vivent loin de nous. Au contraire, elles sont proches et sont parmi nous, mais ont honte de révéler leurs difficultés. La lutte contre l'analphabétisme est notre responsabilité. Unissons-nous donc afin d'éclairer le quotidien ténébreux de ces personnes. Unissons-nous donc pour un Maroc optimal, épargné de ce fléau. Come on, skinny love, just last year. Poor little soul, you were never here. My, 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 my. Staring at the sink of blood and crushed veneer. Told my love to wreck it all. Told you to be patient, and I told you to be fine, and I told you to be balanced, and I told you to be kind. And in the morning I'll be with you, but it will be a different kind, 'cause I'll be holding all the tickets, and you'll be owning all the flights. Come on, skinny love, what happened here? Circle on the whole bit like Brazil. My, 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 my. Silent load is full, so slow on the split. And I told you to be patient, and I told you to be fine, and I told you to be balanced, and I told you to be kind. And now all your love is wasted, and who the hell was I? السلام عليكم. شو مشكلة؟ Il faut que je le vois. Après, vous allez voir. Tu vas, vous allez voir, tu vas voir. Ou bien je parle avec elle pour faire ça, ça y est. Parce que pour moi, c'est jamais arrivé. Non, non, c'est pas grave, C'est normal. Yallah. Donc, Bonjour. Tu vas commencer. oui. Bonjour, je m'appelle Wanli. Je viens de 你好，我叫万丽，我是中国人。 Stop. Au Sénégal, plusieurs personnes ne savent pas lire.